Mabulaklak. Wow, may tubig. ما تفتح الباب ولا نمشي. أنا ترى ما قاطعة في هنا. أنا طول الطلبات اللي رحت Nag-aalaga ko dati. Kami ano, yung ate ko nun, daming itik. Araw-araw pupupul kami ng itlog. May itlog. Swerte nga eh. الحيوانات، تعرف تنزلون الحيوانات تصورونها؟ ايه خلي الحلو خلي الأكل خلي من هنا. Pawas. Tali. Pibata. May bulaklak tayo. Syupa the flowers. Tayo syupa the flowers too. Ayan, may bata oh. Dito kami sa anong pangalan nito? Ayan, may mga bata. Flowers. Mga flowers guys. Ang daming flowers, mga bulaklak. Ayan oh, bulaklak. Daming bulaklak. Hanggang doon, mga bulaklak. Daming bulaklak guys. Colorful. Daming bulaklak. Ang daming bumibisita dito. Hanggang doon. Maraming sasakyan. Tapos hanggang doon pa oh. Ang ganda oh. Yung mga pato, mga ganso. Ayan. Mayroon mga pato doon. Yung mga bulaklak. Mga bulaklak, ang dami. So, ayan guys, dito kami pumunta bago kami umuwi ng Riyadh. Ang daming bulaklak. So, mga isang call lang. Hindi gaya pala ng ayan guys. Mga pato. Ayan, dami guys. Ayan, sulit sa bakasyon. Daming bulaklak doon sa may mga sasakyan. Ayan. Guys, welcome to my channel, Marlene Lozano. Dito ako sa mga bulaklak. Wonderful. Ayan, sa andami. Ayan. Ang ganda dito sa view. Ayan, aalis na kami. Pupunta kami kung saan. Kakain. Magluluto kami ng kainan. Oh mama, قريبة حتى كثير حرية قراية. بس كنت أنا بسوي يا حليت يا ربي أنا أصور طيب خلاص أنا آسفة. خلاص قدام. ها؟ قدام. قدام وهاي ترى زحليقة عارفين؟ والله تبون يقضينا هنا. تبون تلعبون معنا؟ والله ما أعرف. إنه ودي وما ودي. اسمعوا انت الان المخيمات توصل من هناك بغيت اقول خلصوا ودي لا بالعيال بعدين اذا استقريت واجي بس انا تذكرت ان غدا معي لازم اركب ماما علي ايه بس خليني احل الحاسه ماما
علي ندخل بعدين تروحون بحال كذا وقفت السيارة ونقول لها علي ماما علي ودينا يعرف المكان صح علي خيمة ليه ما ناخذ أنا ما أبغى يقولون لا نبغى خيمة. خيمة والله كتموا بتحركم بالحر. نورا هيا اكتبوا خيمة ولا نكنسلها ناخذ رواق بس. نص ساعة وتنزل. من الشمس مين هذا؟ هم يسرقون ولا لا؟ هم وبنات. ماما هلا Number 6, 7. ونام Nam. أنا أول Our ayun na yung Sams. Pero di na dara inte. Hindi na set. Le. Hindi na set Riyad. سام أيوة تعاون Ano yun? Ano nila? أنا شوي أول من شمس 19 وين؟ لا تمتاشر. الآن ايوه طيب شلون نوقف؟ الحين نوقف هنا. قولي نورة تطلع عشان الاغراض هنا. يمشي هنا واقف ده؟ اقول بس طيب مكان. اقول خلينا هذا بين هذا dito. خيمتين. علي يجي بين هذا اثنين. Hada. هنا. أنت وقفي هنا على جنب أطرف شيء. ما في زحمة كلها شوفي. انتبهي هنا. ايوه صكي قزازة يا ولية. بننزل يلا الحين ننزل. And sale na. Ang daming bulaklak. Ito yung bulaklak natin sa Pilipinas. Ayan. Ang ganda. See? Ang ganda. Iba-ibang flowers. Ayun, malapit doon. Iba-ibang flowers, guys. Na. Ayan, dito kami sa mga flowers. Arabi, talas wa. Guys, ang daming bulaklak. Taal. Taala na taala. سريعة Yalla. انتبهوا من الدراعس Taala MC. Taal sura ka man hina. الدراعس تعبت لك نهت هنا حتى دراعس Ang ganda. Parang tooth. Guys, ang daming bulaklak. Taala na. Roy, mama hina. Mama hina. Kulo, mama hina. Kulo. Ayan guys, dito kami sa mga flowers. Yalla, taal. Ang ganda ng view. Yalla, come. ماما Hala, mama hina. ماما بنروح الألعاب Hala, Bena, tala pa was. Peras, tala, swaya. Nag-walking, tala. Pawas, tal. Peras. Tala, naruin, nasusuinak. Yala ka. Ang ganda dito, guys. So, Nam. Ay, what the hell? Wow, what's up? Oh no Oh, cool, no. Before fall. yeah
Mapi purple. Mapi rose. Ada. Tufi. Mapi tufi. حريقة يا نادي Ba't ibang kulay, guys? Ba't ibang kulay? Purple. مريم Na. أصفر Ay, afar. هنا قريب Garip, garip. كتير ما شاء الله كرفنا كتير بعيد Siyop. نورة Kaya, haya, da. Tali, tali, yalla. Ganda, guys. سفرية Yalla, laro mama, yalla, laro mama. Susumuburihin. Tali, yalla, yalla. سفرية Oh, اه yalla ka.